Sambi savant qu'il capura paparaba santa ton connaîton wakat kangar pusi la niwinga kibaya runda ton santara nanta siamba zula de la auto ten kugla bokarba adoblika gela sankende ni wala vote la mbasin zinten tenga pourwa bi santas nimbuida runda yibewa abo koisa pourwa ade arok mar Christian Kabore la tenga zada yumanua sonwata eno tibaset kibaya lango kuga peso zinge tiniame tisulle ninga sembe minister ninga singeta kotomda yelle angit nimbuida giligengesa ile swalma yele sombon kwa tiwe TB adob sigla la smart tab da sandara ya senayi neba me wa gesab ni finyodo la pambumbu ti commune meten kenga taule Lendem sambi se hit kendat ki ba wekso pourra ti arunde yibi o bala la tenkou le bokard ba sombon kwa conseil constitutionnel obsertaba en votation lo recipal ki ura sampisi la yiba BC obko sa pourra bulga me ti adnep kwa sur 5 vota pourra nepson son tabam pisnu la yopoi en tank plus opola na se yakarok mar Christian Kabore milga me ti sinu ram senda wilga bamda wilga me ti anep pisnu la yopoi en tank la pisni la pour vesra lor pole tenkula bukarba si squeeze nis pala boto renda neba sonol senyaka ninkanga soba ya neb million yimri la neba tusko so la pisnas la nu la neba kobisi la pisi la wai ren sangi son vote ba sonle ya bamba pamanti de taba sa ne conseil constitutionnel la tar soba kasum kambu arbamba wiligame ti novembre ki ura sampisi la yiba lor pole vote lamba bam saman vesrangi sa milgame ti venam zindame yala kena sid pourra yalen kiti obgala pourra adobulgam ti buluram son santa bamba kobusi vote lamba lab kisnya ti bala zulesi nzin bureau de vote bamba poussé le conseil constitutionnel ramba adob kelendika koisi son wondo lemso koisi son bonti recommandation lamba antas senisia tum non ninga sincère la vote lamba tontenga pour bulgame ti son wate biseniwa tao dama mauti zules la nisbaso atembe 5 ni bureau de vote obsonante vigilizi gati yokolo kabebi obra vigili la moto mauti ramla nisba santar wala vota karta ton pamobia vota sebol zugu rende ya quiz bamba la moto mame ti wala opsan yak bureau de vote zingam vigili bi obrawa yiraga ti nimbuida papa ma kibalie sans conseil constitutionnel la arbamba wilgame ti asiti Burkina Faso nimbuida zampaton qui vota pour la bosro bonkang pa gidere vota 5 wala san zemsaye et kan tawnet ki ba ti William ba ti arzamandara December ki ugra sampiga la yopoe ramlan isbasia kamba zarb sambe kresha ramba pose sera ministre le ninga singeta parba la nimbuida vuyemne tabielle oblamandi ka ko santas ba la wuliga ba bamme san sera de zule sera nisba tumna point adabna kila na ka bange se wala sep sangana tum no bamba ton tenga pour na yelente zules buto tor 5 diel bambo ngen toron pa me on ko lo go a urbe benito somene umusi sensin be ne pas me sera par le ministre de compte venam Laurence Ilbodo kumbon satonda yelamti ya kamni sandoroba halda yuma tabo ti ya tondo ministère enquête bamba yela ti ton yenti Burkina Faso kamba kol razinge ya ton na ba kare mziko ngai bilam tu kol kamba soma ti ton sandat mpam nimbuira ta soma ya kol razinga donc ton na sira bamba ngesop tu mazinge mo en kom sirba mo man tuma ka kinga tore parce que ton miruna ti kamba zinga kamba zamba zinga zule hon comparama par table ben katar kompuli na son viri la bsa mi pa me kombulu ya bon c'est donc pas mi kamba zabo tu vois yite zule hon connaît ba fa ti parba me sampa ne de naza zaman kasoma kitam ta santum de tuma zuga ka gen yama ka gen bani ti tuma ka ton kentore ti wakati mimbe to bi mi yele to bi yin mission ameka ton ken sanka nyenne de nan sonba nan ton zakamba rapa men sa min da ton sonba ba me tumda me obzada kamba la ton sampa ti zimbamba be te kama na tren pam ko songo sigi ba wakati wadi bi gande kuli ya zule habo rus on comparaba tina la ton waduna na sonne ba yele petit ministère enquête ba me yela ton na songo bla me to gese parce que ton nemeti naning kamba crash bi garderie wa loko ya toron kon neba
ti ton nangese bo la ton ton man songba ti ligda bo ti net fa ton ken garderie bi crèche to minga biga. Projet Kanga Yura Bona Metite Korsori, voix pour le changement, Adia Yuma Nutore, la Tumburkina Faso, Yuma Nopura, a bien organisé le sous son bonté, OSC Ramba, Santa, Bambo Boy, option son Nimbuira, Kenninga, et à 5 litres la, Wenge, Goulro, l'été passé, Wala Bougum Hante, que son bonté, énergie renouvelable, l'entoumda Singa, Yum Tussa, Ayibu, la pile, option Loré, Tumda Basa, mais qui t'a mis projet à Tadam, Nimbuir, Nisbasa. Pa mo projet wa yagle zina ni tabna man gela 5 projet wa son songo botuto et tout monta se zinda bene pa ma sera projet wa tawdam kenri to nanti ke la félicité sommet yuma no point ton si pa ma bangre ton son ton wusro barti boy ton daga ya OSC ramya la dia totoya la yuma no point voix pour le changement yi sababu ti ton ton na taba ton so na taba ton de wewa OSC wewa ton zula sadara ya totoya permis beto bonti sécurité administration permis énergie ani geto rumso wengo la ton wangi samti ton zula sa fa wonda taba ti ton na taba diki zula sa fa taba yikum babas taw damba nanti winiba ton pa man ni pangi la ton man kosra ton idamti ton zula sa la woto la ton minti zikanga wa nyama katek zikanga wa zule kidra ananga le zule bedre ti kan ton romanri ayuma no pour ton na taba la ton singa ton je yam ti ton nya nyodo la voix pour le changement ton sami parce que y a projet c'est y a bailleur dans mon financer la ton OSC na ton bemi OSC ali ramba bemi ton nan kele na taba nkele ndik tumda ton pa namba tumda ti luye nkele sohni taba mputile sa la barso to damba sun serre de manazan yetu zone yeba akanwa nyama ilam ti yam na mana woto ya siti to damba ton wakat nge woto wa temu brami la to dom to so hanli to mana tumde asante matara net letaka ndaka so la ton nambabsia fondera sobara ila tontana mana woto ni woto ti kwesera mazule sakano bore etiba sar kiba u teng sol ma pora tomda ila yambe kiba zura na titum non la ninga sembe ministère ninga singeta kurum da yele amma wona ti numbure gilinge sel swal ma yel ton tenga porto bon ko yakti ONTB adop serla rasma tapseka laongo kuga pesoro vio ko pora ari asena yelenti numbure ton wa gesop ni fiondo la commune ninga kuga pesoro zin sembe wa me ton pa me arzek bilfu len ya pipi vuko lawoto tumonta sa zinda bene man penaka ONTB tar sabato nan kon venam seka zugut kelga Nelson Congo la sandara la ton mone long site juka ne basin waton pie ni nanda sa la bumse on wenda auto la matabo la ne banando rara la rara atala no kianre rara singa yibiwa ne we tabre ton yemeti kamba ya yum piga na tin tani kiyema santa yum pini ne kan fa gara wefo sirman rem ti yine ba fa no yi han lore ton ki ka ne tenga to damba monsieur le ministre ne gouverneur représentant là-bas en man ça ne raray pakri bureau ton nan talay soisa kane ne temsa niwa ne ni yi wodo la ziya tona to ha zugu na mana wana ti ton tendi que tourisme inquiété awane ton tenga yere un singre un yira plateau central région yere yé ton na pa ma way gum gam nap sanan taw ne batta sanan son tondo en ki en lizikanga yilo wor pore ton data meti temsa ni wonne ba ne ton sama ton na taba ndike ribo la du ko en pourda ya abosra rari cible rare han signi 18h yongo ton na litik setaba en gehele mbo butoto ya en kiene Burkina Faso culture ne tourisme wenge renam sambi sir pusi la barka yam sendika weran zinin kilala geset kibaya yakane la kibane mora yal haduna il konta tab sekati ne waswati la nananda kibay kete kinga tawle ne zule la silmirendi wonna kelanga zamana lafi
jamana ka buruju so min ta barasan tan ka se ka file mi kala fulu mun temana ka se ka kuna wolo di ka se ka o critique la ka ba bi so mo na o kuna wolo di la ka ba ayra la ka foko mi rockman christian kabore ay tarika ni kala filina atu sugandara ka foko le masa kala filin so kuna fulu o kera ka ban abna kuna fulu so ka toka kibara fulana abalo ko ngala sigi so ba o yenyo nye basi ka nyi sinkata mi ni ga juru sra so mo banga jamana konna o kenbe ka se ka fulu o sigi be bara o tikera kata kuma ba fe chugumne ma no so de nta ka nyi sinkata ka bara so fa angala sigi so bala o ya klifale ka kata ka se ka chugudo la ka se ka yelmani do ka bara so na bano burkina faso te luzan kan antle bidmalo min bana anga desam kalo kletan ani sigi ma san wafla ani mo konna na anga klife foriba o klingni be la geliye kuma ya fa chugumne amta damle nanga conseil constitutionnel yanga jamana ka buruju so o yara ka foko buruju so ni o dabla sigila ka yesi kata ne kala fulu tamana anga jamana ko be kesabe ka seka o ka critique o ka critique ke ka yara ka foko ni kuna wulo dira rockman kisan ka borema kala fulu tamana anga jamana ko nana o yara ka foko chama ayasro ni dala kan ke me konna bijuru ani wolon fula ani poporo bi wolon fula ani nani o sefe ne wolon fle kama soro seniti min fo atia soro ni bijuru dala kan kema kon bijuru ani wolon fla ani poporo ni sigi bi sigi ni wolon fla wa yara ka foko ya siga me kara o senfa yara la ka foko kuna wolo mun kara sobe ka ko dala kandi kala flin kono no tabe ma million kele ani waka keme woro ni binani ani sigi ani keme fla ani muga ani kononton olo ta dola katakte kala flin kono na wa ka foko kasum kambo mi anga jamana ka buruju so nyamo ba raka foko kala film te no van kalo kle mo ani fula atemna geya konna ani jo konna kuna bulu mo sola kayra ka fo ayra la ka foko degu don sola ebwa kala filiso kema fula lo konna ka yesin ka toka nga auto bali ebwa ka yesin ka tako kala filima se kateme kanyi okonia donc wa ko degu sorla o fanfela la ka sababu ka fero doye mi anga jamana ka buruju so ale yira ka fo aka ori la nyun kona yira ka fo ko seni fanfela la o ka jija ka sko be ka so ka to wa mi kala filiso ye o ka se ka la kanda si woro fanfela ka se ka to kala filika se ka kateme kala filina tawla ka se ka file minye kata kala filisebe ko fanfela la do ka jija ka o chegudo ka se ka file ni ma be ye kala filisebe soro no to sebe no kala filisebe ba konena ka janto ka se ka to kana kala filiso ko yelma no tumblando ka to bla yoro la mabo o kalama ni be degu ye ko kala filina tala o siga kala filimi temena nyina sanna nga kala filina tala ka jija ka se ka to o fiano kana se ka soro mi anga jamana ka buruju so ye ayra ka foko Burkina Faso dombe la dunya ka yira ka foko wa kala filimi temena akera kuno wulu fanfela ala ni degu mu sorla akona nga o ma bar ko ka se ka temena geya sara fanfela ama kuma tuma fara chugum anga kuma ba konna amta bo anga la sigsobala anga la sigsoba o nyonye bakke bala sakande anaka la sigdon o aklifele ka ministre saba o lutumo o nyafa o kala sigsobala ka kuma ka nyasin ka to ka baraso ka mentumo la sigsoba nyafa o ti kuma ka bo ka tama o ministre somtano kata anga ni ka jurko ta ma chula anga jamana konna o ngar chama bla kata nya sonkoro ka yesin kata ni ga jurso sababanka jamana kono ka barason ti mo nya fala ka se ka famero ka draman genet mo orla nga no lo kera sobe ka se ko laben ka dama an ko laje nige jurtira fiye amo wul ko internet ane nige jurso strawo wulu kenbe ka se ka flini wati na ewo onyingal do ba anga la sigisoba ka la sigidon dala ka nyasin kata ko baraman sigino o sen konna na kuna wulu mun boroka kabu o yisiga sigere blasenka kabne wati jan ka se ka fli o ko baraso mun kera anga jamana konna na akuna wulu be chugudi wulu ko so ministre sabatumbo o kala sigisoba konna na do ka la sigidon ka nyingalo ka se ka ko jabudoma ka nyasin ka telephone juru mun sigini ba anga jamana konna o ka baraso be chugudi bala sakande ala yira ka fo mi angala sigsoba nyomo ba da yira ka fo ko jamana to mu oba oniga juruso no baraka horla o ka baraso ke o yoro na mun ko so an fe Burkina Faso o ka baraso mai ni garno bebna ke sobiedo o ka se ka ko jabe di ni juruso no ka yira ka fo o ka baraso me kara anga jamana kono o mai kama so anga gouvernement o kende ka se ka bulma fora dun ka nyesin ka toka o bulma fora sorondo o kende ka se ka bono balu sigi o senka kabni san wafla anita ani wolofla ay o bulma fora no nyati sorla o senfa felala olo kosondo o saria bulo tala ka nyisi fere nyini fere mbana kasowe kase kato bulma fora no kafu chugo na nyoronka kase ka fila bse ka nafa do chugo na anga jamana ka bara sembulo ka aseka yirwali do ka nyasin ka ta telefone barasun ka anga jamana konnana ni sige sige ndo o kera sobe kase ka kuna wulu baji ka yira ka foko barasun mumbe kera ka bonni jurustrofe anga jamana konna mi jurustra so sababu sigino anga jamana kon ku ka barasun mai
Burkina Faso ale lo kɛra jamana fɔlɔ ye farafina jamana caman min an ka mara fanfɛla yɔrɔ la don ka se ka baara kɛ ni ni téléphone mobile ye ka ɲɛsin ka t'o kan mun kosɔn hali bi anw de tora kɔfɛ o yɛrɛ k'a fɔ ko baarakɛdenw minnu sigilen bɛ ka taa nɛgɛjuruso ninnu kunna don o kɛlen bɛ u tɛ baara ɲɛnama dira fasodenw ma ani mun bɛ baara kɛ n'u ka nɛgɛjuru sira ye o man ɲi o weleli kan bɔra ka d'u ma ka se ka cogo don o senfɔ o kan ministre minnu sigilen don ka taa u ka baarasen kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko baarasenw bɛ kɛra ka ɲɛsin ka taa o yɛrɛ k'a fɔ ko min ye bolomafara a miliyari 325 olu bɛ sɔrɔla ka ɲɛsin ka taa o fan fɛ olu gouvernement y'a jira k'a fɔ ko o ka dɔgɔ olu fɛ olu ma lara ka ɲɛsin ka taa nɛgɛjuruso ma o bɛ min di an ka jamana ma o la kɛ baarakɛda min sigilen don ka taa nɛgɛjuruso taama cogo kunna ARCEP o ye baaradenw ma o ka se ka kɔlɔsili kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ kunnawolo min bɔra ka se k'o di faso ma ko a tɔnɔ ma se o ma fɔlɔ. Amutana Chibare mi fondation kimi o ye an ka jamanati Rockmar Christian Kabara ka muso ka jɔkulu olu ya dala kan do ale ya cɛsiri ka ɲɛsin ka taa muso ka wolokisɛ bana ko fanfɛ mo cancer de col de l'utérus o kɛra sababu ye ka se ka dɛmɛ bɛ se ka d'u ma cogo min na ka se k'o furakɛli sɔrɔ gansan bɛ wagati na muso caman bɛ u b'o degun kɔnɔ nka seto ye ka se ka furakɛ ka bɔ wele kan bɔra ka di gouvernement n'o dɛmɛbagaw ma o ka se ka filɛ ni bana ni a ka se ka furakɛ gansan muso fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛ Nathalie Kawore ale ti an ka ciden o kɛnɛ kan nka nolo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. An bɛna ko ba min yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ an ka jamana kɔnɔna na an bɛ se k'a fɔ nin wagati nin na o ye muso ka wolokisɛ bana ye an b'a wele cancer de col de l'utérus. Duniya fantan naani bɛɛ don ani Burkina Faso an man to kɔfɛ ka ɲɛsin ka to kan muso caman ni bɔr'o la ka se ka to nin bana nin sababu ye fan fɛ o la kɛ miiriyaba kɛra ka ɲɛsin ka to bɛ se ka fɛɛrɛw jumɛn ta ka se ka muso tanga ka bɔ nin saya ni bolo kɔnɔna la. Olu kosɔn min ye fondation kimi olu ye hakili sɔrɔ ka se ka nin ɲɔgɔn ye ba ni sigi ka se ka filo bɛ se ka yira ka se ka fɛɛrɛw jumɛn ta ka se ka bilasirali kɛ ka taa yɔrɔ kan o yɛrɛ ka duniya fantan bɛɛ kɔnɔ an fɛ kɔnɔna na don o y'a sɔrɔ ko miniti fila bɛ muso kelen min bɛ to la ka sababuya kɛ o ye ka taa ni muso kisɛ bana ni ka ko fanfɛla an bɛ cancer de col de l'utérus coronavirus yɛrɛ ma sagari kɛ ka tɛmɛ o kan olu kosɔn kabini san 2016 don Burkina Faso a ye fɛɛrɛw ta ka se ka filo nin furakɛli a ka se ka kɛ gansan Burkina Faso an fɛ yan baarase ma kunkɔrɔta sɔrɔ kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔso caman na olu kosɔn an ka jamanatigi ka muso Rockmar Christian Sika Kabore ale yɛrɛ ka fɔ ko can ale ka jɔkulu nana ka se ka weleli kan bɔ ka di gouvernement ma a ka se ka kɛ o muso n'u ka dalaminɛw ye o ka se ka filo bɛ se k'o dɛmɛ cogo min na wa min lasigidenw o ka se k'o niyɔrɔta dɔ la ani gouvernement yɛrɛ fana o ka se k'u ka niyɔrɔta dɔ jango de furakɛli a ka se ka kɛ gansan ye muso fanfɛla la mɔgɔ bɛ se k'o dɛmɛ jango ka se ka to o ka se ka muso ka min ye musoya kisɛ bana ye ka se k'o latu ka bɔ an ka jamana kɔnɔ se ka ɲɛtaga dɔ la don o bɛna kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔta di muso ma ni ɲɔgɔn ye ba ni min ye weleli kan ɲɔgɔn ye don o ye ka se ka filɛ wa se ka mɔgɔw dɛmɛ cogo min na ka se ka dɔgɔtɔrɔ kafo ɲɔgɔn kan ka se ka bɔ kɛ yɛrɛ ma jɔkulu fanfɛla la o ka se ka miiriya kɛ miiriya min kɛ sababu ye ka se ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ ka se ka to min ye musoya kisɛ bana ni min ye cancer de col de l'utérus a ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna na ka muso tanga ni ma ani saya ma. An ka cibare laban an bɛ taa min ye ka ɲɛsin ka taa an ka danfara sigi o ni ɲɔgɔn cɛ ani Burkina Faso ani Benin a b'a dɔn ko danfara bɛ o sɔsɔ tun bɛ o ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka taa kan o kɛra sababu o ɲɔgɔn kɛ min ye Kuru ani Kuala ka se ka filɛ Kualu o ka se ka filɛ bɛ se ka o filɛ ka filɛ o ɲɔgɔn ye o jamana fila ninnu baarakɛda minnu sigilen ka taa o ɲɛtaga ko kunna olu ye ɲɔgɔn ye ba kɛ ka se ka kilifali kɛ ka taa kan o y'a filɛ wa kunnawolo min bɔra ka se k'o faamuyali dɔn an ka cidenw minnu tun bɛ o kɛnɛ kan Chantal ni cɛma olu ka seere fili ni n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. Bolosiyɛni kɛra an ka jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ Burkina Faso ani Benin jamana o ni ɲɔgɔn cɛ bolosiyɛni o ti dɔ ye don ka se ka fanga don ka taa kɔrɔsili min sigi nɔ ka taa danfara min sigi nɔ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ kabini gale Burkina Faso don ani Benin ba kelenden fa kelenden nka danfara de kɛlen bɛ ka se ka o ci ɲɔgɔn na o ye Kuru ani Kualu o dɛsɔsɔ bɔ o dugukolo fila ninnu la o senfɛ ka se ka lakanda don o dugukolo ninnu don ani ka se ka kɔrɔsili don o mara fanfɛla ninnu don o kɛra sababu ye ɲɔgɔn ye ba kɛra ka se ka to u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min dasɔsɔ misɛnw bɛ sɔrɔ o yɔrɔ mara na a ka se ka tunu ka bɔ yen o dasɔsɔ ni o tɛ dɔwɛrɛ don ka se ka filɛ bɛ se ka yɛlɛmani don ka ɲɛsin ka taa jɔsira baarasenw kan cogo min na o senfɛ don a bɛna kɛ sababu ye wa maa mun o ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka se ka filɛ bɛ se ka fanga don cogo min na ka laɲini mun taara o ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila o ni ɲɔgɔn cɛ a ka kɛ sa ka kɛ wasako ye o la kɛ o nana ka se ka filɛ o se ka fɛɛrɛw jumɛn ta a ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ ka yira k'a fɔ ayiwa o baaraso mun o y'o bila sen kan don a ka kɛ dalakan kelen ka se ka taa lakanda ko fanfɛla o yɔrɔ mara fanfɛla na sabu o yɔrɔ den ninnu o bɛ digi kɔnɔna na digi mun ayiwa o yɛrɛ ka o taara bɛn min kan o ye dugukolo ka lakana ko ye o yɛrɛ ka
foku katase wa minye fada mara fanfela do katabla natengu wa odirubu o marano kilingini bela nga gouvernement flano ole la ruta kaseka fle fere jonjo na sorala akaseka ke kuna wule baye o kala nyino konna do era ka foku o kaseka fere jonjo ta fere jonjo ani kuna wule mbuna boni nyino konna do akaseka fanga soro kusebe hakli fali no konna na kanyasin kata nyonye flano musigira jamana fula o nyonche jamu kaseka fere soro kata du kulu la kando kuna o nyonche fula o nyonche nyonye wule flana do asigira kaseka to o seka blasaro de chugomne jamu kuna fuli jonjo kaseka di ay wa jamana fula o nyonche dambara no sigindo o nyonche kasa sababu yake wa ko jokulu bolma fara mo bora orofa o yeme o ye dunya fantana baka jokulu ba me sigino kata adama den kata ma chuku kuna jamana konna na o nyonche balo Burkina Faso tourism kan ba amanga bikatile kuna fula cheta anga doku funa barasin kuna chera nga nala ilo ko ngere yara intangalo mbaw soro soro da fe fofo ko na anitile fe wakati kelina aw kelina ba anite akala jella ala convention wala ala ka doku laban kuna cha en fait ni here anikli Yorok ma Christian Kabore kan wonno ko conseil constitutionnel holli ke joni kay hebi laamu yo hande ni beete de wonno joni kay ko be jottini kibaru on ele kibaru mede hande min gara min kalana don hala majju wakkati mudum du hano député en kambe du ele lugogol mabbe be tawike hano ciallali meden di nawtoto den di na wodi ko ngakki ele golleji din ton dum fufa hande min gara min kalana don hande do e wadde sedda sakiraabe rewbe worbe nanobe fulfulde juudibe jonna hettinani min bismillah modon kori on nyalli e jam handen arjumare alla jaabudo mede jaaren yeso ndelle han ko konnomi don tobbe kibaruji ni yo handen bete de wonno ko conseil constitutionnel la hollike yo gorko entité do rokko mar Christian Kabore kan wonno ko joni kay layti horejo leydi Burkina Faso ndelle tankon hano woteji paltidi di do yimbe hemre fu jafo don do yimbe hemre fu capandi joyo e jeddo wonno ko wutimo ele fa handen le majjum ko be kolli dum milio goto e yimbe ujunaaje kemme jeego e capandi nayo e joyo e yimbe kem didi e nogay e jeenay wonno ko wuti o gorko ndelle feccere mabbe fu yo kanko wonno ko wuti wakkati mudum du hano conseil constitutionnel horejo mudum Kasum Kambu kanko do holli na wodi fa handen biroji wote di fa handen kambe be andana sabe ke yaray no wudiri hanno gollidi yaari tonni wakkati mudum du no be kolla joni kay seni tawa ko warata dum wonno woteji garoji di joni kay be daba no watta fa tawa haddu neddo fu inde mudum e bindido le talkuru wote fa filo talkuru wote fu tawa inde mudum tawe e le biroji wote dum wudi fa hande no be yamira dum wonno fa hande ni seni kamdu golla no watta fa tawa hano dum wonno joni kay e golleji di le bangal denagu to wala fu tawa to biroji wote di yaare jo'ine ton wudi kebon famude fa hande na be jidi tawa ko be kolli dum hano yimbe ko watta hano biroji wote ko watta hano kanji ujune e kemme jeene e fa ko diki wonno ko udditay e saabe dum wonno gollidi yaare no wudiri ndelle ni wonno ko mi mbaawi yottinde ele bangal hebude dum wonno laamu gorko bietedo Rokma Christian Kabore wodi yo noga e jetati lew Touba ko gonduden du wonno ko joni kay o jo'inte o hokkitinte laamu makko ndelle jaaren yeso han ko konnomi don tobbe kibaruji député en ele golle mubboy e darande dum wonno joni kay golleji ciallali dum wonno di nawtoto den dum wonno Orange tawti Onatel e tawti Telecel kambe du joni kay be gadi e torbe tawi kenna wodi ko ngakki ele golleji ele bangal ton wakkati mudum du dum wonno ko be danni ele majju en jahan nodden Umaru Tambura hollanade natude internet ma noddude e téléphone dum cioggu mudum ne heddi no tiidi sanne le Burkina Faso député be fu ino kawri e dow don gada ko hiñugol service mabbe o holli dow gal o golla batta en laamu tato ngari fa njaabo lamdoji député en do ndelle dum sabede kanko horeje assemblée nationale Bala Alassane Sakande o wi société ji téléphone gondi le leydi meden di ino tawa le leyde ferebe ka ton en haala téléphone buri laabude e wodde dina Burkina Faso minen do min paami yalla gollangal do haalugol e téléphone wana gollangal fa gasi dum saabi de leydi dum saabi de leydi men hooji aadi wattude ceede fa gollangal gal mo'intine
ceede ɗen fuu ɓura hono buuɗi ɗiɗi ley ko kamɓe yimɓe société ɓe ɓe keɓata fa hewtude hitande 2017 ɓe ada e ceede ɗen ɓe golliri ɗum saabide gouvernement de hooji aadi adude ɗe ceede fa gollira fuɗɗude projet biyeteɗo backbone national télécommunication fa moƴƴina tawe haalaji ino laaɓa e dow téléphone ndelle ko hiñugol ngol holli salla haddu société ji tati téléphone gonɗi ley leydi meɗen gollal maɓɓe ngal wona ko woodi fay seɗɗa burkina ino tawa ley leyɗe arandeje e heɓude réseau téléphone ley nder afrique ka leyɗe goɗɗe gollal ngal ina ɓuri wodde sanne woodi coggu ngu wona ko toon ndelle ko kanko batta laamu o holli o wi leyɗe feereɓe kamɓe nde ina mbiya coggu ngu ina tiiɗi ndelle haddu milliardiji 325 wonno ko société ji tati ɗi keɓata ley hitande fof ko kolli ka député ɓe jaɓay e dow nde ɗo toɓɓere ɗum e saabi de ɓe mbi service biyeteɗo arcep ɗo ɓeyde hiñude e dow ɗon en fandara laaɓal majjum gasi kowtiren joni kay lettugal burkina faso kalen haala joni kay ceeri somi on adi hano lettugal burkina faso to on jiyan hano ceero no won toon no andire kwalu du no ceerodiri hakkude ɗum wonno burkina meɗen e tawti bene hay nokkure nden du andaka fa hande moy wonno ko jeeyi ɗum salle bene na burkina saabe ken fa joni kay hano yimɓe ardo dewgu lettugal burkina faso e tawti yimɓe jooɗiɓe leydi bene ɓe kawri gallure fadan gurma fa ɓe daara ɗum e wonno ko ɓe mbawi waɗugol kamɓe ɗum heɓa joni kay nokkure ɗum wonno kwalu nafa joni kay yimɓe bene e tawti yimɓe burkina seede amin toon rasmata e sawadogo e widrawgo e tawti joni ɗo kay e noddan Umaru Tambura ni wonnoɓe koƴidi aadi laamu burkina faso e laamu bene dow daranade ndenago e moƴƴinde gurdam yimɓe burkinankoɓe e béninois en tawaɓe ley ndewgo kuuru Kwalu. L'un des défis majeurs c'est la sécurisation de la zone. ko ɓuri haɓɓude hoore ɗon en wo reenude ndewgu ngu sabu rafi pamara seɗɗa dow ndewgu ngu ina woni kasini hawjaka fa wooɗi fuu laatoto nokkure to bawaɗo fu jooɗatako ndelle ɗum saabi demi kawrite fami gollide sécurité dans cette zone là. L'engagement des deux aadiji leyɗe ɗiɗi ɗe fu ina teeŋi woodi ɗum min keɓa min jottina komin piloto ɗo laata kino e reenugo ndewgu ngu fu ina haani ko ndewgu ngu heɓene service ji arandeji cilsuɗi e gurdam temedde fa tawe fada e naati tengu fu laatonoɓe to foti Pada ou Anatitengo. ko heewi rokama e dow ndeɗo hawrindo hono fa hannde moƴƴinde jaagondeji hakkunde leyɗe ɗiɗi ɗe woodi tawe ley hitande fu ɓe kawrita laabi ɗiɗi woodi nokkure fa hannde to sodasi en leydi ɗiɗi ɗe fu kawritata gollida nde nokkure ñiɓe ndeɗo hawrinde jeɗɗe ɓerde nde laatake ko tabiti dow mballa waldere leydi meɗen hindine gollal keeri e fa hannde wattugol ceede waldere wiyetede l'OIM gasi delle kantiren kibaru meɗe hotidde gallure kaya ton du hano yimɓe pewɓe wari no jooɗi gallure kaya yimɓe darunoɓe ɗum wonno ndenagu laabi aadi fa tindinaɓe joni kay noy wonno no ɓe jeeyi yarugol so ni ɓe adi laawol no watta fa ɓe deeno saabu on jii hitande ɓaɗo koye hantogol woɗi masibaji le laabi ɗi na heewi sanne ndelle ɗum fu no watta fa kamɓe ɗu ɓe kissa ɗum wonno e masibaji le laabi toon wakkati muɗum ndu goldiɓe amin wa kaya toon tawanoma toon ɗum wonno Jacques Widrago ɗo kay en noddan Umaru Tambura yiltagol ley hiɓere kaya ina fooɗo laatade masiba accident ji kewɗi gon ina gaɗa ko saabi de yimɓe ina kewi ley hiɓere nden hannde ley hitande 2020 service kinniɗo ndenago laabi andani accident ji 290 ko saabi de yimɓe sappo e joyi mursi yonkiji muɓɓe ko ɓuri hewdede fu dogguɓe ngari mooliɓe kamɓe ɗum hewtitotto kamɓe ɓe andana nokkuji stoppiji sanne ndelle laamu daranigo fa hannde ndenago laabi ina muuyi ɗiwtede ɗi masibaji e hollisinde yimɓe. Actuellement, il y a beaucoup d'accidents à Kaya. ɗo ley hiɓere Kaya accident ji ɗi ina gaɗa sanne woodide fu warɓe mooliɓe ɗum ɓuri hewtitade saabu kamɓe ne andana stoppiji ɗi sanne min puɗɗi hollisinde yimɓe gilla puɗɗoje lewru ndu woodi to lewru ndu watata fu toon e wonno komin kelata ka hitande warore kam haddu yimɓe fu wonno komin kollata. J'ai d'autres séances de sensibilisation. ndelle kamɓe yimɓe ɓeeduɓe kooƴi aade e jokkude fa hannde koɓe kollisa ɗum e fu e dow ndenago maɓɓe dow ɗon en kanko gouverneur région centre nord
o hooƴi haala hollisinde yimɓe tinno ndewa fa hannden laabi kollade fa kisina neɗɗo covid-19 o sabu ngu ñaw ino heddi fa hannde gasi ndelle fofoma Umaru Tambura sakiraɓe nanoɓe fulfulde ɗi kibarji min gonno hannden beete ñalowma o fa min jottina ɗon Allah hokkuɗen altinere jamɓe cellal gasi fa min keɓa kibari goɗɗi min ngari min jottinana ɗon jam ñallalɗo min jetti sanne